नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 93 तफसीर लईसा अलल लजीना नहीं है उन लोगों पर गुनाह रह गया है। हाँ इन तवल्लैतुम एक और चीज भी उस दिन रह गई थी, वो फिर किसी ने पूछा नहीं आज तक, तो हमने कहा ठीक है देखते हैं इनको भी ख्याल आता है या नहीं। एक और चीज भी रह गई इन तवल्लैतुम, सो अगर तुम क्या कर लो, इससे हट जाओ, फिर जाओगे, मुंह फेर लोगे, अलग हो जाओगे, फालमू तो याद रखो अन्नमा अला रसूलिना हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे क्या चीज है, अल बलागुल मुबीन अहकामात का खोलकर पहुंचा देना, अल बलाग पहुंचा देना, अल मुबीन वाज़ेह तौर पर। बस हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी तो यह है कि वो अहकामात को खोल के तुम तक पहुंचा दें, इससे ज्यादा उनकी जिम्मेदारी नहीं है। करते हो करो, नहीं करते हो तो खुद भुगत लोगे। उन्होंने तुम्हें बता दिया है अल्लाह की याद, उन्होंने तुम्हें बता दिया है कि इन चीजों से बचना है, और उन्होंने बता दिया है कि नमाज तुमने कैसे पढ़नी है। अब इसके बाद भी कोई इंसान इन अहकामात की पाबंदी नहीं करता तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दरोगा बनाकर नहीं भेज दिए गए, कोई तुम पे निगरान नहीं है कि वो 24 घंटे तुम पे जोर देते रहे। यही असल है उन मशाइख की भी, जो एक दो मरतबा आसानी से समझा देते हैं कि भाई ये काम करना है और ये नहीं करना, और फिर जो नहीं करता वो भी ज्यादा दरपै नहीं होता। इसलिए कि जब ठोकर लगती है ना फिर खुद अकल आती है। ये अलग बात है कि आदमी जो अकल तजर्बे के जरिए सीखता है वो बड़ी महंगी होती है, तजर्बे से अकल सीखता है ना, 360 ये चीज बड़ी महंगी पड़ती है। और अच्छा उधर बात ठीक है, तो अगर आदमी खुद ही सीख ले, तजर्बे से ना अकल सीखे, तो फिर ज्यादा आसान चीज है। अल्लाह ने फरमाया है कि इताअत करो इनकी और बचते रहो इनकी नाफरमानी से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी और अल्लाह की नाफरमानी। और अगर इससे मुंह फेर लें, हट जाएं, तो फालमू याद रखो कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे बस इतना है कि तुम तक हुक्म पहुंचा दे, माना कोई या नहीं माना ये हमारे पास आएंगे तो हम खुद देख लेंगे। लईसा अलल लजीना आमनू, और जो लोग लईसा अलल लजीना नहीं है उन लोगों के जिम्मे, यानी कोई गुनाह नहीं है उन लोगों पर, आमनू जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात और जिन्होंने नेक अमाल किए, जुनाहुन कोई गुनाह नहीं है उनमें, फीमा ताइमू जो कुछ के वो पी चुके हैं, खा चुके हैं। इज़ा जब मत्तक़ौ वो आइंदा के लिए डरे, वो आमनू और ईमान लाए, वामिलुस सालिहात और उन्होंने नेक अमल किए, सुम्मत्तक़ौ और फिर डरे, वो आमनू और यकीन किया अल्लाह की ज़ात पाक का, और सुम्मत्तक़ौ फिर डरे, वाहसन और उन्होंने नेकी की, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन तो अल्लाह ताला ऐसी नेकी करने वालों से मोहब्बत करते हैं। ये जो आयत है असल में एक सवाल के जवाब में नाजिल हुई, और सवाल ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया कि अल्लाह के रसूल कई एक लोग जो शहीद हुए हैं तो या दुनिया से चले गए हैं, वो शराब पीते थे, तो अब उनका क्या बनेगा। हत्ता के बाद रिवायात में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया कि ओहद की लड़ाई में भी बाज लोग जो लड़े हैं तो उनके पेट में शराब मौजूद थी, तो उनका क्या बनेगा। अल्लाह ताला ने बता दिया कि उस वक्त तक तो ये हुक्म ही नाजिल नहीं हुआ था, तो जब हमने हुक्म ही नहीं दिया था हुर्मत का, तो उन लोगों ने कोई गुनाह थोड़ा ही किया है। हुक्म आता फिर तोड़ते फिर गुनाह होता। ऐसे ही जैसे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने एक और मसले पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात पूछे थे ना, याद है, किबले के मुतल्लिक, कि जिन लोगों ने बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है उनकी नमाज का क्या हुआ। इस्लाम 360 तो अल्लाह ताला ने यहां पर उसी तरह के सवाल का जवाब दिया है। वहां भी ये था ना कि वमा कान अल्लाहु लियुज़य्या ईमानकुम, और अल्लाह ऐसे नहीं है कि तुम्हारे ईमान को ज़ाय करे, यानी तुम्हारी नमाज को। यहां भी बता दिया है कि लैसा अलल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति जुनाहुन, और जो लोग ईमान लाए उन्होंने नेक काम किए उनके जिम्मे कोई गुनाह नहीं है, फीमा ताइमू जो कुछ के उन्होंने चखा, जो कुछ के उन्होंने खाया पिया। तो अगर ये ज़हन में ना हो तो फिर इस आयत का हल नहीं होता कि क्या मतलब उनके जिम्मे गुनाह नहीं है। तो फिर आदमी सोचता है, फिर हदीस पर जब नजर जाए वहां से पता चलता है कि आयत करीमा उन सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के सवाल के जवाब में है जिन्होंने उन अपने दोस्तों के मुताबिक पूछा जो दुनिया से शहादत हो गई या तशरीफ ले गए दुनिया से, और उन लोगों ने शराब पी थी, तो अल्लाह ताला ने नाजिल कर दी और अल्लाह ने फरमाया उनके जिम्मे फीमा ताइमू जो कुछ के उन्होंने चखा पिया। इस आयत में अगरचे कई एक बातें हैं लेकिन एक दो बातें बस अर्ज करते हैं। ये वो आयत करीमा है जिससे हज़रत क़ुदामा इब्न मज़ून रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्तिदलाल किया था शराब के पीने पे। देखा, वो बदरी सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु में से थे, बड़े मुकाम के आदमी थे, और वो शराब पीते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बहनोई थे और किसी को नहीं पता था, और बहरैन का हुक्मरान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने लगाया उनकी एतमाद उनकी सलाहियतों पर करके, उनकी दयानतदारी पे। आदमी भी बड़े काबिल थे। तो बहरैन से एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु आए, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन क़ुदामा शराब पीते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने किसी मामले में उनसे सख्ती से बात की कि तुम ये कैसे हो गया हुकूमत के कामों में। उन्होंने कहा आप हम सबको देखते हैं और अपने बहनों आप तो शराब पीते हैं, उनको कुछ नहीं कहते आप। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने बड़े हैरान हुए, उनका क़ुदामा शराब पीता है? कहा जी क़ुदामा शराब पीता। आपने फरमाया तुम मुद्दई हो या गवाह हो, यानी अदालत में दावा करोगे इस बात का या ये कि गवाही दोगे। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता मुद्दई हूं कि गवाह हूं, मैंने क़ुदामा को शराब पीते देखा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कोई और, उन्होंने कहा अबू हुरैरा से पूछ लें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने लिखा कि अबू हुरैरा को भेजो मदीना मुनव्वरा। वो सफर में थे, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने जब आए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कि क़ुदामा के बारे में ये कहते हैं कि वो शराब पीते हैं, तुम बताओ। तो उन्होंने कहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कि तुम्हें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह को कैसे पता है। तो उनका मैं और अबू हुरैरा दोनों हमारे सामने उन्होंने
شراب ہم نے دیکھی ہے ان کے پاس، یہ چیزیں میں نے تو دیکھا پیے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین میں تو بس اتنا کہتا ہوں کہ انہوں نے میرے سامنے قے کی اور اس میں شراب تھی، بس مجھے نہیں پتا انہوں نے پیا یا نہیں پی. اتنے محتاط لوگ تھے، شہادت تھی نا اللہ کے لیے، گواہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جب تک کوئی پیے گا نہیں تب تک وہ قے کیسے کرے گا؟ پیا کوئی تو قے میں شراب آئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ وہ آئیں مدینہ منورہ، جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ گواہ ہیں. انہوں نے کہا گواہوں کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں امیر المومنین، میں شراب پیتا ہوں اور وہ درست ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا قرآن میں کہا ہے کہ لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے اعمال کیے، جناحن کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا جب وہ چکھیں اس کو، اذا متقوا جب وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، وآمنوا وعملوا الصالحات اور ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، ثم اتقوا پھر اللہ سے ڈرنے والے ہوں، وآمنوا اور ایمان لائیں، ثم اتقوا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تقوی ان میں ہو، واحسنوا اور نیکی کے کام کریں، واللہ یحب المحسنین اللہ نیکی کے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان کا امیر المومنین میں اللہ سے ڈرتا بھی ہوں، نیکی کے بھی کام کرتا ہوں، اس لیے اس آیت سے میں یہی سمجھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اخطأت فی التعویل، تفسیر قرآن کی سمجھنے میں تم نے غلطی کی. اور دوسری انہوں نے کہا کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے. یہ تو ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھی آیت جو دنیا سے چلے گئے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا تو یہ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی. اس وقت تو شراب حرام ہی نہیں تھی. یہ تو جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، سمجھا دیا. اور دوسرا جو جواب دیا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عقل، ان کی سوچ کی بلندی پہ دلالت کرتا ہے. انہوں نے کہا اس آیت کو پڑھو، اللہ نے کہا ہے کہ اذا متقوا جب وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تو تم اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تو بھی اسے چھوڑ ہی دیتے. یہ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم میں تقویٰ ہوتا تو بھی تم اسے چھوڑ دیتے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس پہ حد جاری کرو. وہ بیمار تھے تو حد کے لیے آپ نے پھر پوچھا، حد جاری ہوئی، معلوم ہوا بیماری ان کی زیادہ ہے اور سر میں ان کے سخت تکلیف تھی، حد نہیں لگی. پھر میں ہفتے کے بعد پوچھا، پھر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ اپنے بہنوئی پہ حد جاری نہیں کرتے. ایسے آزادی تھی لوگوں میں اور ایسے بات کر لیتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قدامہ کی طبیعت خراب ہے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس پہ حد جاری ہوگی. پھر پوچھا، پھر بھی طبیعت ان کی خراب تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قدامہ پہ حد جاری کرو اور چاہے اس میں اس کا انتقال ہو جائے یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ میں خدا سے اس حال میں جا ملوں کہ اللہ مجھ سے پوچھے تو نے اپنے رشتہ داروں پہ حد جاری کیوں نہیں کی تھی، تو نے اپنی رعایا میں انصاف کیوں نہیں برتا. حد جاری ہو گئی تو وہ اور بیمار ہو گئے. تو انہوں نے دوسرے لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا امیر المومنین نے مجھ پہ حد جاری کر دی، میں بیمار بھی تھا. اور پھر جب میں نے بتایا تھا کہ میں نے قرآن سے یہ سمجھایا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہی بات ہوئی نا کہ میں نے قرآن کی تفسیر غلط سمجھی ہے، اس پہ میں اللہ سے معافی مانگ لیتا. میرا جرم ایسا نہیں تھا کہ اس پہ حد جاری کی جاتی. یہ کہہ تو دیا انہوں نے، اور اس پر وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہتے بھی رہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک بات پہنچی، انہوں نے پرواہ نہیں کی. قدامہ رضی اللہ عنہ نے بولنا ہی چھوڑ دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر بھی پرواہ نہیں. اور تھے یہ بدری، بڑے مقام کے آدمی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جھانک کر دنیا کی طرف دیکھا اور بدر والوں سے کہا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، بدر والوں جو جی چاہے کرو، آج کے بعد ہم نے ہر گناہ معاف کر دی. بدر والوں کا بڑا مقام تھا اللہ کے یہاں، صحیح بخاری میں یہ آیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ رہی ہے بات، یہاں تک کہ امیر المومنین آخری حج میں فارغ ہو کے آئے ہیں رضی اللہ عنہ. تو اس کے 10 ذی الحج کو تو ظاہر ہے 13-14 ذی الحج کو تشریف لائے ہوں گے سفر کے لیے. تو سفر میں 13-14 ذی الحج کو بھی اگر مان لیا جائے، 15 کو بھی مان لیا جائے، تو صرف 15-16 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی یکم محرم کو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے، اٹھے اور فرمایا قدامہ کو بلاؤ. تو خاندان تو چونکہ سارا ایک تھا اس لیے حج کرنے وہ بھی آئے ہوئے تھے، قافلہ تھا پورا. تو فوج والوں نے آ کے کیا کہ حضرت قدامہ نہیں آتے. ہم نے بلایا، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا. ان کا جبرن پکڑ کے لاؤ. تو پکڑ کے لے آئے فوج والے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھا دیا اور فرمایا قدامہ مجھ سے راضی ہو جاؤ، خواب میں مجھے یہ کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ صالح اخوک اپنے بھائی کو منا راضی کر، تو تم مجھ سے راضی ہو جاؤ. پھر حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور 15 دن بعد 17 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوگی. یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ جب کسی انسان کو بالکل ہی پاک اٹھانا چاہتا ہے، اپنے پاس بلانا چاہتا ہے کہ کسی کو کوئی شکایت نہ رہے، تو ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ دل کی تلخیاں یہ چیزیں دھل جاتی ہیں. رشتہ داریوں میں کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ پتہ چلا ساری زندگی تو تعلقات نہیں تھے اور سال 2 سال پہلے سب اچھی طرح خوشی میں بیٹھے راضی ہو گئے اور پھر ایک کا انتقال ہو گیا. وہ اس لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ چاہتا ہے اس کے بندے اس کے پاس پہنچیں تو بالکل پاک ہوں، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. اس سے انہوں نے یہ سمجھا تھا. تو حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ پہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ قدامہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی تھے اور بدر والوں کے گناہ اور ان کی خطائیں تو خدا نے ویسے بھی معاف کر دی. یہ جو تائمم ہے نا، اس کو اگر یہ لے لیا جائے کہ ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، فیما طعموا جو کچھ کے کھاتے ہیں، یعنی شراب جو پیتے ہیں، یہ ہے قدامہ رضی اللہ عنہ کے مطابق گویا ترجمہ. اور اصل میں ترجمہ یہ کہ فیما طعموا جو کچھ کے کھا چکے، ماضی میں گزر گیا. قرآن پاک کبھی کبھی ماضی کا صیغہ لے آتا ہے مستقبل کے لیے. یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے، آج بھی انشاءاللہ ایک آیت آ جائے گی اگر وقت نے فرصت دی تو قرآن کبھی کبھی ماضی کا صیغہ مستقبل کے لیے استعمال کر دیتا ہے. اس لیے انہوں نے جو کچھ سمجھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اصلاح فرما دی
इज़ा मत्तक़ौ, जबकि वो लोग डरे खुदा से, व आमनू व अमिलुस सालिहात, माजी में डरते रहे खुदा से पिछली जिंदगी में, और फिर उन्होंने शराब पी हुई थी तो हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, तो देखो उनके माजी को मत अब कुरे दो। आमनू व अमिलुस सालिहात, वो ईमान भी लाए, उन्होंने नेक अमल किए, सुम्मा तक़ौ, और फिर आइंदा के लिए भी। ये तकवा का लफ्ज जो है ना, अल्लाह ताला ने यहां पर 3 मरतबा इस्तेमाल फरमाया है, और ईमान का लफ्ज 2 मरतबा इस्तेमाल फरमाया है। ये जो चूंकि ऊपर शराब को पीने को हराम और वो बुतों की इबादत के बराबर करार दिया था, उसी मुनासबत से यहां ईमान को ले आए। ऊपर फरमाया था ना कि बचना खमर से, मैसर से, अंसाब से और अजलाम से, जुए से, शराब से, बुतों की इबादत से, ये गंदगियों से बचना। यहां पर उसी एतबार से अल्लाह ताला ने ईमान को भी जिक्र कर दिया और तकवा को भी। जस्सास राजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो पहला तकवा, इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने शराब को चखा, इज़ा मत्तक़ौ, माजी में, जबकि वो मोमिन थे, ईमान वाले थे, उनको पर कोई गुनाह नहीं है, हुक्म ही नहीं नाजिल हुआ था, तो गुनाह किस बात का। और दूसरी बात सुम्मा तक़ौ, और वो मुस्तक़बिल में आइंदा भी डरने वाले हैं, वो आमनू और ईमान लाने वाले, उन पर भी कोई गुनाह नहीं। सुम्मा तक़ौ, और फिर देखो उसके साथ साथ वो तकवा वाले लोग, वो अहसनू, जो नेकियां करते रहते हैं, इन लोगों पर कोई गुनाह नहीं है। जो माजी में हो गया तो खत्म हो गई बात। ये उनकी तारीफ में अल्लाह ने कहा है कि उनके ईमान और तकवा में बराबर तरक्की होती जाती है, उनका अल्लाह पे भरोसा और यकीन बढ़ता चला जाता है, तो अब इन लोगों पर कोई गुनाह नहीं है। वो अहसनू, और ये क्या है, नेकी के काम करते रहे। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उन लोगों से जो एहसान नेकी के काम करते हैं। एक तफसीर उसकी ये भी की गई है कि लैसा अलल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए उन्होंने नेक अमल किए, उनके जिम्मे कोई गुनाह नहीं है। फीमा ताइमू, जबकि उन्होंने चखा शराब को, इज़ा मत्तक़ौ, माजी में, व आमनू व अमिलुस सालिहात, अब ईमान ले आए, यानी तौबा कर ली उन्होंने और अमल साले किया, अच्छे काम करने लगे। माजी में जो कुछ हो गया बस छोड़ दो उसको। सुम्मा तक़ौ, और फिर वो इतने अच्छे हो गए कि उन्होंने सगीरा गुनाह भी छोड़ दिए, कबायर को तो छोड़ा ही छोड़ा, अपने आप को इतना पाक किया कि जरा भी खुदा की नाफरमानी नहीं की। वह आमनू, और उनका ईमान और बढ़ा। सुम्मा तक़ौ, इतने ज्यादा कि जो खिलाफ औला चीजें थी, जो सगीरा गुनाहों से भी कम दर्जे की थी, इनसे भी बाज आ गए, अदब आ गया इतना। वह अहसनू, और उन कामों पर अमल करते रहे जो मुस्तहब काम थे, फर्ज वाजिब तो करते ही करते थे, जो मुस्तहब काम थे। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है। अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं उन लोगों से जो नेकी करने वाले। तो नेकी उन्होंने की। अगर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के मुतालिक माना जाए तो कुफ्र की हालत में हराम चीज खाई, फिर मुसलमान हो गए। या ये कि इस्लाम लाए थे, लेकिन चूंकि मना नहीं था इसलिए उन्होंने ऐसी शराब पी ली थी। तो फिर जब मना ही नहीं था तो फिर तो कोई हुक्म था ही नहीं, और फिर जब हुक्म आ गया तो उन्होंने डरे अल्लाह से छोड़ दिया और नेकी पर कायम रहे और ईमान के अमाल पर कायम रहे। तो इस वजह से आगे को कोई गुनाह ही नहीं रहा। ईमान लाए, ईमान में इजाफा होता गया, तो अल्लाह ने फरमाया कोई गुनाह नहीं रहा। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ये दलील है इस बात की कि अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो नेकी के काम करते रहते हैं। तो जो चीजें खुदा ने मुबाह करार दी हैं, जो चीजें खुदा ने जायज करार दी हैं, उनको वो हराम नहीं कहते, और जो हराम करार दी हैं उनको वो लोग हलाल नहीं कहते। इसलिए आगे अब देखिए फिर वही चीज चल रही है कि कौन कौन सी चीजें हराम है।